سلام، امید منم جور باشین. जो कि फुल आसान तरीका है इसका, ज़रूर ट्राई किन. इंजी मो गरफ्ते मिल्क पैक और एक 6 पीस इलायची. इंजी मो एक तना देगा गरफ्ते मने मो शीरा अंदाज मने. और कोशिश करें कि कस्टर्ड की जोड़ कर दें मने कुला शीर यूज़ ना किन. अमी डब्बी वाला अमी ज़्यादा खूब शमाया. इंची मो मिल्क मेली गरम शुना ताकि माश मोर देगा सामना ही शान बेदम. इंची मिल्क गरम शुदा एक बरेज़ी एक मगा बोरंदा स्किन और इनार खूब मिक्स किन ताकि बोरा हल चुना. इंची इलायची रामो गरफ्ते पीस कर दे और इंजी मो बिस्किट गरफ्ते रबराई डेकोरेट की करनी आखिरी टाइम. शुमा में तनिन कट फ्रूट वगैरह भी करें लेकिन माँ कदी बिस्किट वाला मोनुम एक कलो ज़्यादा खूब शमाया. और इंजी मो गरफ्ते मैंगो कस्टर्ड सिमिया और मुआलिफ पाउडर से जोड़ मने मुका शीर शुमो मने जी काशु से तना काशु का अमजी कस्टर्ड रंदा स्किन और मो निम मगाओ अंदाज मने कोशिश किन कि पाउडर कस्टर्ड की जोर कर दें और भी गर्म इस्तेमाल ना किन. नॉर्मल आओ बाशा आलमोइनारा मिक्स मने इंची मिल्क शुदा तैयार और मनेजी बोराम शुदा हल आलमो इलायची मनेजी मिक्स मने मिक्स की कर दें. बाद में इनमें का सिमिया ऐड किन और सिमिया कोशिश करने ज़्यादा अंदाज़ ना किन कि वो ज़्यादा तीरा माया. अमी तो नॉर्मल बाशा ये ज़्यादा खूब शम माया और मज़ेदार माया. الموميلي سميا تاقود خونا رمكنا هميتا ميكس كده بورين. और मुना की मर मैसेज करता था कि मो कस्टर्ड जोर मुनी ज़्यादा तीरा माया. मतलब शुमो द ही जगह या गमीर गलती मुनिन कि पाउडर से ज़्यादा अंदाज मुनिन और दिका सिमियाई से ज़्यादा अंदाज मुनिन. हर चीज़ नॉर्मल अंदाज किन इतर ज़्यादा तीरम न माया ज़्यादा आवगियम न माया. इंजी मिंगा नेंद्रो सिमिया शुदा तैयार नरम शुदा आलमो अमी कस्टर्ड ऐड मुनी अमी तर इनारा मिक्स कदा बोरेन
در دوران از نو وقفه نیلین میکس کده بورین تاکی خوب منی خو حل شونه. میگنین درو چیکس خوشنمای کلر بال کده سلکین زیاد گاڑا هم نماده. اینا که کم یخ شده بس اینا زیاد خوب شی موشم. اور امی چیزا را که شما را نشان دادم امی تر استعمال کنین انشالله ضرور سیم امی تر حمایه. اینجی کسترد شده تیار. شما میره ضرور ترای کنین انشالله که خوش اومایه. Thanks for watching.